i zaokrętowaliśmy się na statku. Nasza kabina. Tutaj łóżeczko kwadratowe. Prysznic. Była łazienka. Elegancko, full kultura. I widok na ocean. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is the captain speaking. My name is Carlos Servillo. On behalf of myself, the entire ship's company, and indeed all of us at Princess Cruises, I would like to welcome you on board the Tahitian Princess for this cruise bound to Cook Islands and the French Polynesia Islands. Connect the Velcro strips. Pass the belt around your waist and connect the buckle by pushing the two parts firmly together. Dzisiaj mamy cały dzień na oceanie. W związku z tym całe towarzystwo przy basenie i innych atrakcjach. W basenie wielki ruch, a tu rzeźba z lodu. Ocean nie jest zbyt bardzo zafalowany, no ale jednak statkiem buja na boki i widać tutaj w basenie, jak woda się przelewa z burty na burtę. Na środku oceanu życie płynie jak w bajce. So all clap your hands because Susie's going to do a little duck shake. You didn't know about this bit, Susie, did you? Here we go, after three. One. Ladies and gentlemen, for Susie, we had a great... All of the time I tell you ready, ready when you make me feel so fine. Feel $1 million when you touch me. I tell you ready, ready when you make me feel so fine. Chwila relaksu na pokładzie pod szalupami z widokiem na ocean. Kafejka internetowa. Aż trudno uwierzyć, że na środku oceanu można sobie pisać e-maile i mieć kontakt ze światem. Dla zainteresowanych jest możliwość pogłębienia wiedzy komputerowej. Kurs edytowania fotografii na komputerze na środku oceanu. Co ciekawego na komputerze oglądamy? A teraz rodzinne zdjęcia, ale na bieżąco możemy oglądać zdjęcia lokalne. Tutaj towarzystwo przy stole siedzi. Our cruise director. Good evening, everybody. I'm sorry about the rolling of the ship of the beautiful, successful, and popular Tahitian Princess. Why the Tahitian Princess is beautiful? Because she's in charge to carry beautiful people only, and you are beautiful to us. The weather, well, we are pitching and rolling anyway. After a couple of drinks you will feel much better. Tomorrow we will call Rarotonga, which is one of the Cook Islands. The Cook Islands belong to New Zealand.
your glasses, ladies and gentlemen, on behalf of your maitre d' and your dictatorship, cheers and salute, and we'll see you on another Princess Cruise very soon. Thank you. To you, happy birthday to you, happy birthday.